eso saludamos a todos los que están aquí Well, we'll welcome everyone that's here y también los que están conectados and those of you that are y connected los que se van a conectar. and those of you that will be connecting. Qué bueno, sabemos que Dios está en control de todo And how good, right? We know that God is in control of y everything dependemos de Él en todo. and that we depend on Him for everything. Así que bueno, hoy es un día muy especial. So today is a very special day. Bueno, para mí es muy especial porque como soy abuela, And for me, it's very special because since I'm a hoy es grandmother, el cumpleaños de mi Isaac. today is my Isaac's birthday. Así que lo bendigo a mi Isaac So I bless my Isaac y deseo que Dios le dé los deseos de su corazón. and I desire that God gives him the desires of his heart. My sweet Isaac, Mi dulce mi Isaac. cosita. También quiero saludar a todas las mamás, especialmente las que están conectadas desde I Argentina, also want to send a warm welcome to all those mothers that are connected from Argentina porque hoy es el Día de las Madres allí. because today is Mother's Day in Argentina. Así que les mandamos un beso grande, que So- Dios las bendiga. So we send you a big, big kiss and may the Lord bless you all. Muy bien, doy gracias a Dios. Hoy tengo a Luisa conmigo, que va a estar interpretándome esta mañana. Gracias. So we give God Woo, thanks that gracias, Lisa's Luisa. with me, interpreting. Amén. Amén. Muy bien, vamos a la palabra. So very well, let's go to the word. Y hoy vamos a hablar de cómo superar una crisis. And today we're going to talk about how to overcome a crisis. Y sé que esta palabra Dios nos va a ministrar a todos. And I know that the Lord is going to minister through this word ¿Qué to all debemos of us. hacer cuando estamos pasando por una situación muy difícil? What should we do when we're going through a very difficult situation? Hay un verso, ahora vamos a ir a la palabra, pero hay un verso que dice tan lindo, And right now we'll go to the word, but there's a verse that is very beautiful. donde dice que debemos correr a Dios. That it says you need to run to Tenemos que God. correr a Dios y a su poder. We need to run to God and to His Y dice que power. debemos correr a Dios en todo tiempo. And it says that we need to run to God all the time. Entonces, si nosotros realmente entendemos esto, So if we truly understand cuando this, Dios dice corran a mí y a mi poder todo el tiempo, if God tells us run to me and to my power all the time, es porque Él sabe que en nuestra naturaleza humana no lo hacemos. it's because He knows that in our humanistic nature we don't do that. Si usted mira y podemos nosotros como evaluar las conductas del ser humano, If you look and you're able to evaluate a human's conduct, la mayoría de los seres humanos, the majority of human beings, aún cristianos, even Christians, cuando están pasando por una situación difícil, por una crisis, when they're going through a very difficult situation, through a crisis, la tendencia es alejarse de Dios, the tendency is to steer away from God. es alejarse de su palabra, alejarse de todo lo que tiene que ver con Él. Is to steer away from His word, is to steer away from everything that has to do with Him. Pero si nosotros como hijos de Dios But us, as children of God, hacemos lo que la palabra dice, if we do what the word en vez says, de alejarnos de Dios, vamos más a Dios. instead of steering away from God, we run to God. Es decir, si nosotros consideramos a su palabra como la base de nuestra seguridad, Is to say if we consider His word as the base of our security, vamos a encontrar la solución para toda dificultad. we will find the solution for every difficulty. No interesa cuál sea la situación. It doesn't matter what the situation is. Puede ser la más difícil ante los ojos humanos, It could be the most difficult before the eyes of humans. pero la Biblia nos asegura, But the Bible la assures palabra de Dios nos asegura us that the word of God assures que us encontraremos la respuesta oportuna ahí. that we will find the response on there. ¿Por qué? Porque muchas personas en situaciones difíciles, Why do so many people in difficult situations, especialmente en crisis, especially during a crisis, no pueden darse cuenta cannot realize de que realmente la crisis no es lo que está desatando el problema? that truly the crisis is not what is Release the it's not problem. releasing the problem? No. No. La Biblia es muy clara. The
Bible's very clear. Por eso nosotros debemos entender que la crisis no debería controlarnos. That's why we need to understand that the crisis should not control us. En esos momentos es donde nosotros más debemos alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios. In those moments is when we need to align our thoughts with the word of God. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia We have a lot of examples in the de hombres, Bible mujeres de Dios que pasaron por tremendas dificultades. of men and women of God that went through many difficult Uno de circumstances. ellos es el rey David. And one of them was the King David. Él tuvo que realmente pasar por muchas cosas muy tristes, He had to go through very sad things. muchos desafíos, muchas guerras, Lots of wars, muchos desafíos, challenges, a lot of challenges, muerte prematura premature deaths, y todo lo que pasó en su vida. and everything that he lived through his life. Cuando él estaba pasando por esa dificultad, When he was going through those difficulties, él enseña, nos guía a nosotros cómo él la pasó, he teaches and he guides us how he went through those things, para que nosotros podamos estar enriquecidos en esos principios divinos. so that we can be enriched in those divine principles. Él dice en el Salmo 46, verso 1, He says in Psalm 46, verse 1, ahí donde estás, anota esta palabra, right there where you are, take note of para this que esta word, palabra sea viva en tu vida, en tu espíritu. so that this word can become alive in your life, in your spirit. Él dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. He says, God is our refuge and strength. Él es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. He is an ever-present help in trouble. Y nosotros vemos que Él en esa canción que le da hacia Dios, And we see that in that song that he writes for Él God. testifica que en cada una de esas circunstancias difíciles Dios nunca lo dejó. He testifies that in every single one of those difficult circumstances, God didn't leave Al him. contrario, Dios lo ayudó a salir. On the contrary, God helped him to come No out of them. solamente lo cuidó, sino que le dio la fuerza para salir. Not only did he take care of him, but he gave him the strength to overcome. Nosotros entendemos por medio de la palabra We understand through the word cómo realmente debemos actuar en tiempos difíciles. how we truly need to act in difficult times. La vida nunca nos garantiza que no va a haber crisis. The life doesn't guarantee us that we're not going to have Al crisis. contrario, On the Dios contrary, dice que van a haber tiempos difíciles. God tells us that there will be difficult Dios times. habla de crisis, God speaks about pero nos crisis, dice qué es lo que debemos hacer nosotros en ese tiempo. but he tells us what we should do during those times. Vemos, por ejemplo, en Primera de Crónicas capítulo 16. In 1 Chronicles chapter 16, Y espero que medites no solamente a través de este mensaje, sino que después hagas más de tu homework, de tu tarea. and I hope that you not only that this ministers you now, but that you do more of your homework. Primera de Crónicas 16. 1 Chronicles 16. Vamos a empezar a leer desde el verso 8. We're going to start reading from verse 8. Y quiero decirte que estás por primera vez. And I want to tell you, if you're here for the first time. No. Esta Oh, es la sorry. primera vez aquí en la Biblia. Sorry. And this is the first time here on the Bible Donde David where David, puso a Asaf y a todos sus hermanos a cargo de la alabanza. where he put all his, Asaf y a himself, sus hermanos, Asaf. Asaph and all his siblings in the worship. ¿Para qué? For what? Porque él entendió que en la alabanza había mucha liberación. Because he understood that in worship there's a lot of deliverance. Y entonces él prepara a su equipo de alabanza So he prepares his worship team para que ellos se sometan a la palabra y en agradecimiento puedan cantarle a Dios. so that they could submit to the word and that in their gratitude they could sing to God. Dice Primera de Crónicas, verso 8 del capítulo 16. 1 Chronicles chapter 16 verse 8 Mira says, cómo él instruye a su equipo. look at how he instructs his team. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre.
He says, give praise to the Lord, proclaim his name. En medio de la crisis, In midst of a crisis. ahí donde está esa dificultad, donde está el ataque, donde está el problema, Right there where the difficulty is, where the attack is, where no the te problem alejes de is. Dios, Do not steer away no te from alejes de God. congregarte, Do not steer away no from the te enfoques en lo que congregation. necesitas en ese momento. Don't focus on what you need at that moment. Ahí no está tu solución. That's not where you will find No your te solution. engañes a ti mismo. Do not deceive yourself. Alaba a Jehová, Praise the Lord. invoca su nombre, Invoke his name. empieza a ser parte de esa alabanza Begin to be a part of that worship. y da a conocer entre los pueblos las obras de Dios. And you will know in between the people the works of God. Y dice, cantadle a él, cantadle salmos, And he says, sing to him, sing praise hablad to de him. todas sus maravillas. Tell of all his wonderful acts. Esta es una instrucción muy clara. This is very clear instructions. En vez de encerrarnos en nosotros, Instead of isolating within ourselves, debemos salirnos de ahí y entrar en la alabanza. we need to get out of there. We need to enter Debemos worship. correr a Dios We need to run to God para poder recibir su poder. to be able to receive his power. Y poder, dice el verso 10, And verse 10 says, gloriaos en su santo nombre. glory in his holy name. No te gloríes en tu problema. Don't glorify your problem. No hagas tu problema tu ídolo. Don't make your problem your idol. Al contrario, On the contrary, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. rejoice in the heart those that seek the Lord. Y el verso tan hermoso, el verso 11, The most beautiful verse, verse 11. busca a Jehová y a su poder. Look to the Lord and his power. Dos cosas. Two things. No solamente buscarlo a Dios. Don't just seek God. No. No. Busca el poder para que se active en tu vida. Look at the power so that it can be activated in your life. Y dice, busca su rostro continuamente. And it says, seek his face always. No dice algún día. It doesn't say someday. No dice un pedacito cuando puedas. It doesn't say when you know that little time when you No. can. David No. sabía lo que él estaba viviendo. David knew what he was living. Él supo de todo lo que Dios lo liberó. He knew of everything that God delivered Y him él from. entrena a su equipo de alabanza. And he trains his worship Y les team. manda esta canción And he sends them this song para que ellos la canten. so that they can sing it. Y dice, buscadlo a Dios. And he says, seek the Lord. ¿Qué quiere decir? What does that mean? Que hay en algún momento, There was a moment cuando vino la crisis, when the crisis came que Dios no estaba ahí. that God wasn't there. Entonces tenemos que volver al Señor. So we need to go back to the Lord. Y en el verso 12, And in verse 12, acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, de sus juicios, de su propia boca. remember the wonders he has done, his miracles and the judgments he pronounced. Porque a veces cuando quiere venir la crisis, cuando quiere venir el ataque, cuando quiere venir el susurro del enemigo, Because sometimes when the crisis wants to come, when the attack wants to come, when the whispers of the enemy wants to come, él quiere engañarnos he wants to deceive us. y hacernos creer que esa crisis es más grande que Dios. It causes us to believe that that crisis is bigger than God. Dice el verso 13, Verse 13 says, vosotros hijos de Israel, les recuerda cuál es su identidad. he says, you his servants of Israel, he reminds them of their identity. Ustedes son los escogidos, dice la palabra. The word says, you are the chosen one. Aún en la crisis, Dios nunca deja de ser Dios. Even in the crisis, God never stops being God. Tú que eres escogido, jamás dejarás de ser escogido en medio de una crisis. You that are chosen, you will never stop being a chosen one. No importa lo que susurre el humano o el enemigo, tú sabes quién es tu identidad. Through a crisis, and it doesn't matter what the enemy murmurs, it doesn't matter what humans murmur, you know your identity. Y Él les recuerda, Jehová, Él es nuestro Dios. And he reminds them that the Lord, he is your God. Y los juicios de Dios están sobre toda la tierra. And his judgments are all over the earth. Dice, Él se acuerda de su pacto perpetuamente y de la palabra que mandó para 1000 generaciones.
In verse 15 it says, he remembers his covenant forever, the promise he made for 1,000 generations. Él dice que él hizo un pacto perpetuo. It says that he made a covenant forever. Y dice el verso 16, él dice que concertó con Abraham y del juramento que hizo a Isaac. In verse 16 says, the covenant he made with Abraham, the oath he swore to Isaac. Dice el verso 17, Verse 17 says, el cual confirmó a Jacob por estatuto, a Israel por pacto sempiterno. it says, he confirmed it to Jacob as a decree, to Israel as an everlasting covenant. ¿Qué significa esto, este pacto sempiterno? What does this everlasting covenant mean? Significa para siempre, significa que nunca termina. It means forever. It means it never ends. Este es un acuerdo eterno que hizo Dios entre Dios y su pueblo. And this is an eternal covenant agreement that God made with his people. Porque, ¿qué es lo que le dijo a Abraham? What did he tell Abraham? Él le dijo que iba a bendecirlo a él y todas las familias que estuvieran en su linaje. He told him that he was going to bless him and all the families that were on his lineage. Y también él les prometió que les iba a dar tierras, And he also promised them that he was going to give them land. porque iba a ser porción de esa heredad que les pertenecían. Because it was going to be a portion of that inheritance that belonged to them. Hay gente que se olvida de este pacto. There's people that they forget this covenant. Él hizo un pacto con el pueblo de Israel. He made a covenant with the people of Israel. Nosotros somos un linaje injertado, nosotros entramos en ese pacto. We are part of that lineage. We entered in that covenant. Por eso dice el verso 19, That's why verse 19 says, cuando ellos eran pocos en número when they were but few in number, y eran forasteros en ese lugar, and they were few indeed in that place. dice que andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. And they were strangers in it, and it says that they wandered from nation to nation, from kingdom to another. Aunque eran poquitos, Even it was a little bit. dice el verso 21, Verse 21 says, no permitió que nadie los oprimiera. he did not allow anyone to oppress them. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. So for their sake, he rebuked the kings. Y dice el verso 22, And verse 22 says, dijo, he said, él lo dijo, the Lord said, no toquéis a mis ungidos ni hagas mal a mis profetas. do not touch my anointed ones, do my prophets no harm. Esto nunca cambió. And this never changed. Tú que eres que un ungido, una ungida de Dios, That you are an anointed one of God, en medio de una situación difícil, in the midst of a difficult no situation. importa cuál sea la situación, It doesn't matter what the situation la palabra is. nunca deja de ser. The word never stops being. Nosotros debemos volver a Dios. We need to go back to Debemos God. enfocarnos en Él en ese momento de dificultad, We need to focus on Him in those moments of difficulty, para reconocer la alabanza y el honor a Dios. to recognize the praise and the honor to God. Dice el verso 27, And verse 27 says, alabanza y magnificencia hay delante de Él, splendor and majesty are before Him, poder y alegría hay en su morada. and power and joy are in His dwelling place. Dice el verso 28, tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. In verse 28 it says, ascribe to the Lord, all you families of nations, ascribe to the Lord glory and strength. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Give to the Lord the honor that He deserves to His name. Mira lo que dice el rey David aquí. Look at what the King David is saying here. Traed ofrenda y venid delante de él. He says, bring the tithes and come before Him. Y dice bien clarita, postrate delante de Dios en la hermosura de su santidad. And it says it here very clearly, worship the Lord in the splendor of His holiness. Entonces, en un tiempo difícil, So in a difficult times, nosotros debemos dar gracias a Dios
we should give the Lord thanks, pero no parar solamente ahí. but not just stop there. Solamente el agradecimiento no es suficiente. Escúcheme, iglesia. Gratitude alone is not enough. Church, listen to me. No. No. Dice la versión en inglés de The Message Bible, dice, gritad su nombre, no te quedes callado, que todos escuchen que tú alabas a un Dios poderoso. The Message Bible version says to scream out his name. Don't stay quiet. Let the nations and the people know the power of his name. ¿Tú te imaginas en medio de la crisis? Can you imagine in the midst of a crisis? En vez de cuestionar a Dios y cuestionar tu vida, Instead of questioning God and questioning your o life, escuchar a otros que están cuestionando tu vida, or listen to other people that are questioning your life, o están juzgándote, or they're judging you, y tú empiezas a alabar y a gritar el nombre de Dios y a taparle la boca al enemigo que te está juzgando, but you begin to worship and scream out the name of the Lord and you shut the mouth of the enemy that's trying to speak, y tú reconoces cuál es tu herencia en Dios, and you recognize your inheritance in God, que no importa que seas poquito, Dios está contigo y su poder es más que suficiente para liberarte. and it doesn't matter how little you think you are, God is with you and his power is enough to deliver you. Y te postras para adorar su santidad, And you kneel to para adorar. Es worship. dice la palabra, resplandecen las vestiduras de la santidad. And like the word says, worship in the Lord and the splendor of his holiness. En la santidad de Dios hay un esplendor que ningún hombre lo puede describir. In the holiness of God, there's a splendor that no human being could describe. Lo que debemos recordar como hijos de Dios, What we need to remember as children of God, en cualquier crisis, it doesn't matter in any crisis, sea en la salud, sea en la economía, whether it's your health, whether it's your sea en las finances, relaciones, en la parte emocional, en donde sea. relationships, in the area, in the emotional area, wherever it is. No estamos solos. Decir al que está al lado, no está solo. We are not alone. Tell the person next to you, you are not alone. Ahí donde estás conectado, recuerda, si estás pasando por un momento difícil, Right there, you're connected. Remember, if you're going through something very hard, no estás solo. you are not alone. Dios está presente, Dios no se retiró. God is present. God did not leave. Esto es lo que me decía el Espíritu Santo. This is what the Holy Spirit was Dios telling está me. pendiente y presente. God is looking, he's with you and he's present. ¿Por qué? Why? Porque Él es Dios, pero también es Padre. Because he is God, but he is also a father. Y Él nos recuerda en su palabra como papá. And he reminds us in his word as a father. No debemos temer a la crisis. We should not fear crisis. No debemos temer al enemigo. We should not fear the enemy A ninguna circunstancia adversa. in any adverse circumstance. Porque Dios tiene más que un poder suficiente para sacarnos del problema. Because God has more than enough power to remove us from those problems. Ahí donde estás, escúchame lo que te voy a decir. Right there where you are, listen to me, what I'm going to say. Ahí que estás conectado, toma notas. Those of you that are connected, take Comparte notes. este mensaje con otros. Ahí en tu perfil, comparte la palabra. Share this message with others. Right there in your profile, hit share. Cuando share with entra others. una crisis, When you go into a crisis, tiene un propósito. there's one Romper las purpose. estructuras de seguridad que hay dentro de ti. To break that structure of security that's inside of you. La crisis entra cuando el ser humano toma control de su vida. Crises come in when a human being takes control of his or her problems. Entonces esta crisis interrumpe ese control. So then that crisis interrupts that control. Y ahí es donde entra el miedo, donde entra el pánico, donde entra la ansiedad. And that's where the fear and the panic and the anxiety comes in. Ahí entra la desesperación. That's where desperation comes Ahí es in. donde entra la angustia. That's where anguish comes in. ¿Y por qué? Porque quiere venir un cambio. Nosotros sabemos que viene un cambio, pero no estamos preparados. Why? Because a change wants to come. We know a change is coming, but we are not prepared. Si volvemos a Dios So if we go back y to a su God poder, and to his power, Él está listo, el Señor está preparado para darnos lo que necesitamos he is ready. The Lord is prepared to give us what we need para resolver situaciones difíciles. to resolve difficult situations. En simples palabras te digo esto: In simpler words, I tell you this. toda crisis
Every es crisis una gran oportunidad is a tremendous opportunity para recibir un cambio. to receive a change. No es el tiempo para tomar decisiones, It is not the time to make decisions, porque es un tiempo para madurar y meditar qué es lo que está pasando. because it is a time to mature and to meditate what is Y going lo que on. necesitamos es cambiar nuestra mentalidad And what we need to do is we need to change our mindset para poder recibir lo que necesitamos. in order to be able to receive what we need. Si en ese momento And if that moment, donde that nos moment sentimos a veces desprotegidos, inseguros, where we feel like we have no protection, we feel insecure, es ahí si nos enfocamos en Dios. that is when, if we focus on God, Ahí reconocemos nuestra debilidad there we recognize our weakness y nos preparamos para lo nuevo que va a entrar. and we prepare ourselves for the new that is coming. Recuerda, donde hay temor, Remember, where there is fear, hay control, there is control, hay gritos, there is screams, hay inseguridad, there is insecurity, hay confusión, there is confusion, hay there desesperación, is desperation. porque lo que quiere brillar es el egoísmo humano. Because what wants to shine is that human ego. Y el egoísmo hace que te apartes de Dios, And egoism, it causes you to become separated from cuestiones God. la voz de Dios, That you question the word of te God. cuestionas ese plan que Dios tiene para tu vida. That you question that plan that God has for your Si life. nosotros volvemos al Señor If we go back to the Lord y lo buscamos a Él y a su poder, and we seek Him and His power, entonces el egoísmo está derrotado, then that ego is just like derrotado, defeated. defeated. Pero si nosotros nos volvemos a nosotros But if we come back to ourselves y dejamos que el egoísmo nos lleve por ese camino, and we allow our ego to take us through that path, independientes de Dios, independent from God, haciendo lo que nos conviene en ese momento, doing what is beneficial to us at that moment, manipulando la agenda manipulating that agenda sin darnos cuenta, without being fully aware, entramos en un camino autodestructivo. we're walking into a self-destructive path. ¿Por qué? Porque donde hay obediencia a la palabra, Why? Because where there is obedience to the word, honor al poder de Dios, honor to the power of God, se desata la generosidad genuina you'll release that genuine generosity, y la prosperidad empieza a seguirte. and that prosperity begins to follow you. Quiero decirte esto otra vez. I want to tell you this again. Angustiarte durante la crisis es darle un poder que no lo tiene. Having anguish during a time of crisis is giving a power that you shouldn't give. Si tú cuando ves una crisis en alguien, If when you see a crisis in someone, tienes una compasión que es genuina, you have a compassion that is genuine, tú vas a orar, vas a ofrendar y vas a ayunar. you will pray, you will give an offering, and you will fast. Y Dios se va a mover. And God, He will move. Pero si in that. ves la crisis But if you see the crisis y la tomas como tuya, and you take it like it's yours, entonces ahora tu ego se empieza a alimentar. and now your ego begins to get El fed, egoísmo empieza a aflorar. the ego begins Ahora to te flourish. alejas y tienes tu propia agenda. Now you're isolating and you have your own agenda. Y te alejas de Dios y cuestionas And you steer away from God and you begin to question sin darte cuenta. without even realizing. Entonces le das un poder a la crisis que la crisis no tiene. Then you're giving the crisis a power that it doesn't have. Dios tiene un poder de sanidad y de liberación. God has a power of deliverance and healing. Y en ese poder, And in that Él power, puede cancelar lo que originó la crisis He can cancel what originated from that crisis y darnos un consuelo apropiado para que nosotros seamos sanados. and give us the appropriate comfort so that we could be healed. No permitas que la crisis te mienta. Do not allow the crisis to lie to Si you. tú le crees, te vas a sentir intimidado, te vas a sentir como cansado, fatigado y hasta paralizado. If you believe it, then you're going to feel intimidated, you're going to feel tired, you're going to even feel paralyzed. Porque vas a tomar sus argumentos y los vas a validar. Because you're going to take those arguments and you're going to validate it. En la crisis es tiempo para tomarte un tiempo y empezar a cambiar tu forma de pensar. The crisis is a time to take a step back and begin to Al analyze. contrario, decirle, Señor, acá está pasando esto. On the contrary, saying,
Lord, this is happening, Esto es temporario. and this is temporary. Yo sé que me estás dando una oportunidad I know you are giving me an opportunity para que yo pueda cambiar mi futuro. so that I can change my future. Y para eso necesito tu palabra. And for that, I need your word. Y dice la palabra en Primera de Juan capítulo 4. And the word says in 1 John chapter 4. Quiero recordarte esto. I want to remind you of En this. medio de una crisis, In the midst of a crisis, naciste para amar y para ser amado. you were born to love and to be loved. Naciste para amar y ser amado. You were born to be loved and to love. Tu creador es amor, Your creator is love. porque Dios es amor. Because God is love. Cuando establecemos una residencia en la vida del amor When we establish a residency in the life of love y vivimos en Dios, and we live in God, Dios vive en nosotros. God lives in us. El amor tiene control de esta casa, de donde vivimos, And God, He has control of where we dwell here in this body. y nos where we ayuda a are. madurar para nosotros saber cómo resolver situaciones And difíciles. it allows us to mature so that we can understand how to resolve situations that are difficult. El amor de Dios The love of God nos libera de toda preocupación. delivers us from all worry. Mira, es tan poderoso el amor del Padre. Look, the love of God is so powerful. Mucha gente tiene miedo de lo que va a pasar el día del juicio. So many people are afraid of what the day of judgment is going to happen. A veces solamente van a congregarse porque tienen miedo de que venga el rapto y se queden aquí. And sometimes some people just go and they get congregated because they're afraid that when the rapture comes, they're going to stay behind. Otros son indiferentes y no les importa. Total, no importa. Si me voy al infierno, me voy. ¿Cuál es el problema? And some people are indifferent. They don't even care. They're like, you know what? If I go to hell, what's the problem? Pero hay muchos que tienen temor But there's a lot of people that are scared. y hacen cosas por castigo. And they do things because they feel punished. Lo hacen por obligación. They do it because they feel obligated. No corren a Dios porque están enamorados de Él. They don't run to God because they love Him. Y decía que está al lado, te están hablando. Tell the person next to you they're talking to you. Dios, cuando pone ese amor en nosotros, no hay temor. God, when He places that love in us, then there's no fear. No tememos el día de juicio. We're not afraid of the day of judgment. No tememos de lo que va a hacer el gobierno. We're not afraid of what the government's going to do. No. No. El amor de Dios nos da una identidad y una imagen de Cristo dentro de The nosotros. love of God gives us an identity and an image of Christ inside of us. Donde está el amor de Dios no hay temor. Where there is the love of God, there is no fear. Entonces nosotros debemos amar porque nosotros somos amados. So then we need to love because we are loved. ¿Por qué? Porque primero fuimos amados. Why? Because first we were loved. Dios nos amó a nosotros primero, dice la palabra. The word tells us that God loved us first. Entonces cuando viene la crisis, So when the crisis comes, no hay excusas there are no excuses para tener miedo. to be afraid. ¿Por qué vamos a tener miedo? Why are we going to be afraid? Cuando el amor perfecto saca todo temor. When that perfect love removes all that Es decir, fear. puede remover la crisis. It's to say He could remove that crisis. En ese momento debemos planificar. So in that moment we need to plan. Es tomar nota, empezar a escribir. Dios me mostraba un papel, un lápiz. Ahí donde estés, empezar a escribir. Empezar a planificar lo nuevo que Dios te va a decir. Amen. Start taking notes. Get a pen. Get a paper. The Lord showed me a book. The Lord showed me this. Start planning to Para what los God cambios is que gonna do, vienen. for what the changes that are coming. Y empieza a rodearte de gente llena de fe. And begin to surround yourself with people filled with faith. Que te van a apoyar, que van a validar lo que Dios quiere hacer contigo. Amen. Those that are going to support you, those that are going to validate what God wants to do with you. No los que están siempre resistiéndote todo lo que Dios dice que tenés que hacer. Not those that are always resisting what God tells you that you need to do. Dios es el poderoso gigante. Él te puede ayudar en todo y todo el tiempo. God, He's a powerful giant. He can help you in absolutely everything all the time. En el momento de la crisis, In the moment of a crisis, nosotros debemos recordar la palabra. we need to remember the word. Aunque el enemigo, aunque la
la maldad parece invencible, even if the enemy, even if the wickedness feels invisible, recuerda la palabra de Dios. remember the word of God. Jamás triunfarás sobre la vida del justificado por Dios. They will never triumph through the life of the righteous, the justified before God. No importa lo que aparezca en ese momento. It doesn't matter what it appears to be at that Te pueden moment. anunciar lo que quieran, las amenazan, lo que quieran decirte. They could threaten you. They can, expose false things. Quieren ver tu caída, tu fracaso. They want you to fall. They want you to fail. Dios te sacará de la crisis. God will remove you from the Dios crisis. puede hacerlo y Él lo hará. God can do it and He will Por do eso it. Él dice, recurran a mí. That's why He tells us, run to Ven me. a mi poder. Come to my power. Búscame a mí todo el tiempo. Seek me all the time. Si nosotros nos angustiamos, If we become anguished, filled with anguish, debemos ir a la palabra. we need to go to the Word. Dice la palabra en Filipenses. The Word says in No Philippians. tenemos que ir ahí, pero Okay. dice tan clarita la We're palabra. not going to go there, but the Word is crystal clear. No te angusties en nada. Do not be anxious about anything. Al contrario, cuando vayas a Dios en oración, On the contrary, when you go to God in prayer, dice que debemos rogarle a Dios. it says we need to beg God. Tenemos que ir con acción de gracias. We need to go with a thanksgiving. Y dice la palabra And the Word says que esa paz del Señor, that peace of the Lord que pasa todo conocimiento, that surpasses all Él understanding, mismo He Himself nos dará la seguridad. will give us that security. Él va a guardar nuestro corazón He will guard our hearts para que nada que no sea de Dios nos pueda so controlar. that nothing that is not from God can control us. Y a mí me gusta mucho el verso 8 de Filipenses 4:8. And I love verse 8 from Philippians 4:8, Dice así la palabra. which says like so. Por lo tanto, hermanos, así es. Esto es lo que debemos recordar cuando estamos en la crisis. And so we need to remember this when we are in crisis. It says, finally, brothers and sisters, Todo lo que es verdadero. whatever is true. Mira, en el momento de la crisis, Look, in a moment of crisis, el ser humano the human being empieza a notar todo lo que el otro está haciendo mal. begins to take note of everything that the other person is Y doing empieza a wrong. recordar todo lo mal que le hicieron. And they begin to remember all the bad things that they Sin did darse to cuenta them, que se empieza a contaminar su espíritu. without even realizing that they're contaminating their spirit. Por eso dice la palabra, This is why the word por says, lo demás, hermanos. it says, for all the other brothers. Es decir, por todas las demás situaciones que tengas en la vida. Is to say for every other situation that you have Y in le life. habla a la familia de Dios. And he's speaking to the family Acá of no le God. está hablando al que no es creyente. Here he's not speaking to the non-believer. Dice todo lo que es verdadero, He's saying whatever is true, todo lo que es honesto, whatever is honest, todo lo que es justo, whatever is right, lo que es puro, whatever is pure, lo que es amable, whatever is lovely, lo que es de buen nombre. whatever is admirable, Si tiene una virtud if it has a virtue o algo digno de alabanza, or anything praiseworthy, en esto pensad. think about such things. Cuando te llenas de estos pensamientos, When you become filled with these de thoughts lo verdadero, of what is toda true, la honestidad empieza a fluir en tu vida. all that honesty begins to flow in Toda your la life. justicia, todo lo hermoso que Dios hace, lo que es amable, lo que es hermoso, empiezas a llenarte de todo eso. All that is beautiful, all that righteousness, all that is just begins to flow through you. Empieza a tocar tu mente. It begins to touch your mind. Y esa excelencia te empieza a invadir. And that excellence begins to validate. Y empiezas y no paras de pensar en eso. And you just don't stop thinking about those things. Dice la palabra. This is what the word says. Lo que aprendiste y recibiste. It says, whatever you have learned or received, Lo que oíste y lo que viste en mí. or heard or seen in me, Esto hacer. put this into practice. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Amen. And the God of peace will be with you all. Entonces, esto que parece tan fácil, So this, Ajá. which appears to be so easy, que parece como que le da
¡pum! Un corte al ego y el ego va a responder. That appears that you're, giving a little like spank to the ego, Y el ego va a and responder. the ego responds. En la mayoría de los casos no es así. In the majority of the cases, it's not like that. Lo vemos todo el tiempo. And we see this all the time. Vemos la tenacidad, a veces la obstinación. We see the tenacity, La obstinación, the el ser duro de servir. Oh, the hard-headedness, the stubbornness. Es enfocarse en el problema. It's to focus in the problem. Cuanto más te enfocas en el problema, más miedo, más intimidación viene. The more you focus on the problem, the more intimidation, the more fear you're going to have. Cuando te sometes a tu agenda. When you submit to your agenda, Yo sé que me están escuchando. I know you are hearing me. Dios dio 7 días. God gave 7 days. 6 te los dio para ti. 6 he gave to you. Un día es para Él. And 1 day is for him. No lo tomes para ti porque Dios no te lo dio. Don't take it for yourself because God Tú didn't puedes give it dar to you. todas las excusas que quieras, You can give all the excuses you want. pero si tú quieres resolver crisis, But if you really want to resolve crisis, debes volver a Dios. you need to get back Debes to establecer God. ese orden divino en tu You vida. need to establish that divine order in Debes your life. volver al poder de Dios. You need to return to the power of God. No importa el pecado que haya allá afuera, It doesn't matter the sin that's la out vanidad que haya y la codicia que haya there, afuera. the vanity that's out there, the greed that is out there. Tú eres un ungido de Dios. You are an anointed one of Dios God. te llamó ese día God called you that para day que tú recibas la porción que te so that pertenece. you can receive that portion that belongs to you. Y hay un momento de Dios And there is a moment in God donde Dios empieza a llenarnos. where God, He begins to fill us. Él nos empieza a dar todo lo que He necesitamos. begins to give us everything that we need. Y Él entonces nos dice, And so then He tells us, todo lo que has aprendido, everything that you've learned, todo lo que has recibido, everything that you've received, todo lo que vimos y escuchamos, everything that we see and that we hear, that we listen, eso debemos hacer. that's what we need to do. Es decir, llenar nuestra vida Is to say, fill our lives con el poder de Dios. with the power of God. Si nosotros llenamos nuestra vida con el poder de Dios, If we fill our lives with the power of God, no solamente nos vamos a quedar siendo agradecidos, we're not just going to stay grateful, nosotros vamos a actuar, we're going to act, nosotros vamos a alabar, we're going to worship, nosotros vamos a honrar, we're going to honor, nosotros vamos a planificar, we are going to plan, nosotros nos vamos a extender. we are going to extend Es decir, ourselves. nosotros nos vamos a humillar It's to say we're gonna humble ourselves y reconocer and recognize que Dios está en control that God is in control y no nosotros. and not us. En otras palabras, In other words, no hay peor crisis, there's no worse crisis. no hay otra peor There's nothing worse que creer que no tenés la habilidad than to believe that you don't have the ability para ir a Dios to go to y God que Él la resuelva. and that He can resolve it. Te voy a dejar con esto. I will leave you with this. No hay peor crisis There is no worse que crisis creerte than to believe que Dios no te dio lo que necesitas that God didn't give you what you needed para resolverla. to resolve it. Toda crisis Every single es una crisis gran oportunidad is a tremendous opportunity para que el orgullo se vaya, so that the pride can leave, para que la soberbia y la rebelión nos suelten so that the haughtiness and the rebellion can leave y us, volvamos a Dios, and we can go back to a God servir a Dios, and to serve God amar a Dios and to love God en la capacidad que Él nos llamó. in the capacity that He called us to. Ahí donde estás conectado, Right there where you are connected, quiero orar por ti. I want to pray for you. Iglesia, te pido que te pongas de pie. Church, stand up. Vamos a orar todos juntos, Let's all pray together porque todos necesitamos esta palabra. because we all need this word. Si no es para nosotros, para nuestros hijos, And if it's not for us, it's for para our nuestros children, vecinos, nuestros amigos, for nuestra our familia, neighbors, for our friends, for our family. todos los días de nuestra vida. Every single day of our life. Hay crisis pequeñas y crisis muy grandes. There's small crises, but then there's huge crises. Todas las debemos manejar de la misma We manera. should all manage them in the same way. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, venimos delante de tu trono we come before your throne con un corazón with agradecido, a heart that is grateful, con un corazón humilde, with a humble heart, a reconocer to recognize que te necesitamos. that we need you. Y presentamos esta crisis delante de tu trono en este día. And we present this crisis before your throne in Ahí this donde day. estás, cualquiera sea tu crisis. Right there where you are. It doesn't matter what your En crisis este is. momento, cualquiera sea la It dificultad, doesn't matter at this moment. Whatever is difficult cualquiera in sea your tu life, petición, tu clamor, tu ruego,
Whatever your petition is, whatever you're begging for, ahora mismo en el nombre de Jesús, right now in the name of Jesus, empieza a clamar a Dios, begin to cry out to a God. pedir que te traiga esa humildad que To necesitas. begin to bring to you that humbleness that you need. Que Dios nos dé la revelación That God gives us that revelation. para no centrarnos en nosotros So that mismos, we don't focus in our own selves. para no alejarnos de Dios. So that we don't steer away from Al God. contrario, para volver a Dios, On the contrary, so that we can run back to God. para servir a Dios To serve God. en la capacidad que Él nos In the llamó. capacity called us to. En el nombre sagrado de In the Jesús. sacred name of Jesus. Amén. Amen. Gracias, gracias Luisa. Amén. Amen.